Kwenye maisha siku zote kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kujua kesho yako itakuwaje na unaelekea wapi. Na hivi vitu ukiviangalia kwa ukaribu sana vinaweza vikakupa picha kuhusiana na maisha yako ya kesho. Kwa hiyo ukishavijua vinaweza vikakusaidia kujua mambo ya kurekebisha, mambo ya kuacha, au wakati mwingine mambo ya kuongeza. Na watu wengi sana ambao wameweza kuvicontrol hivi vitu vinne vimeweza kuwa ndio chanzo cha mafanikio yao katika safari yao wanayoiendea. Jambo la kwanza kabisa ambalo linakuonyesha na linaweza likakuelezea wewe kesho utakuwa nani, utafika wapi, ni attention yako. Yaani vitu gani ambavyo unavipa kipaumbele kwenye maisha. Na ukitaka kujua vipaumbele vyako, maana yake angalia namna unavyotumia muda wako, angalia namna unavyotumia pesa zako. Yaani kwa mfano nikikuuliza sasa hivi, ukijiangalia jana ulitumiaje, muda wako ulitumiaje tangu asubuhi mpaka unaenda kulala? Wiki moja iliyopita ni vitu gani umevifanya? Unatembelea maeneo gani zaidi? Unapenda kuambatana na watu gani na unatumia muda wako zaidi unatumika na watu gani? Yaani attention yako iko kwenye jambo gani ambalo linakukosesha usingizi? Ukilisikia, ukiliona, kitu gani unatamani kukijua zaidi na kukifuatilia zaidi? Yale mambo ambayo unayapa attention ndio mambo ambayo yanakupa direction kwenye maisha. Wao wanasema kwamba your attention is what determines your destination. Kwa maana yake ni kwamba kama unataka kufika mbali kwenye maisha yako, lazima uhakikishe vitu gani unavipa attention. Sio kila kitu kinastahili attention yako. Toa attention kwenye vitu ambavyo vinakusogeza katika hatua ambayo inafuata. Kwa ujichunguze, kwa sababu wakati mwingine utajua kwamba attention yako kubwa ipo kwenye mambo ya michezo, ipo kwenye mambo ya muziki, ipo kwenye mambo ya starehe. Utajua kama utajifanyia tathmini. Kwa jitahidi kujifanyia tathmini ili attention yako iwe kwenye vitu ambavyo hasa vinakusogeza mahali na vinakupigisha hatua katika kule unakokwenda.